গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে পরিচিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हासिने जतो लुकुलक न राधाकृष्ण ज्वेलरी नि बखाक्तै जतो न हमजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমি করে না আইছে जतो न तन्थ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमका आं सुनीता मुरार सिंह नरक जतननो लामसो गोसिनि थाबुक साजरानि ककबरक कक्तमावो पुरानो फाइदि नालेयानो तिनिनि कक्तमा बखरक हाइनहाय BSF 81 बेटेलियन 23 नम्बर थानानि पुलिसनि थांदो साइटक मुंबई श्रीमंतपुर बॉर्डर आमसायो पेट्रोलिंग फ्लाइट तंगमनि जराव काइसा बेग बिशिंगो मानसका काइबेसि पेकेडो 10,000 याबा टेबलेट हाटिवाबनि हाटिदो 5 लाख हाय अंगनि हिनि शाखा सामरा थानानि उसिता पोस्टर Lai thang 12 April Shalmario Kisasok Samuchitra Kleine Robot Budok Haizang Korok Shuklano
나이는 이박에 아거르트라 집이 샤캄나고 당을 쇼고 비제분의 하세 당방 빈대 버마. Tangsuloro kutamana kamini litun debor mate kutum debor mani nogo samusutra khlaine robai sobrop jangmani pokma manmani yakula krak shala koroni nogo visit khlaine thangka 15 sirani visit ni matane visit debor ma Rakshla haste BJP Nilwa Jizakma by State BJP Tangnogo Palajaka Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar ni 135 Asemani Shal. Kano Manzaka Hosni Montreal Professor Kamari Shana Kobet Kodiniti Kumanando. Laithana 12 April Shal Marini Horror Long Try Bailey Omanje Kamini Jiban Mohan Tripura Mungoi BJP ni Koroksa Borok Butok Klaizang Mani Pokuma Rakshla Ashagodo Kumanai Nandani Pagai Monogat Shakamnago Thanka Koram Shirani BJP ni candidate Inu Panti Jakma. Asrambari Robi Chandra Parani Tushar Deborma Buto Klaizamani Yakla Agartla Jibi Shakam Nogo Shakma Jibito Mani Rakshal Samsura Bonana Nani Baga Agartla Jibi Shakam Nogo Tanga BJP Hasta Token Impira Super Charity. Tabukokma Shukroboi. Hanuhai BSF 81 Battalion Days Namara Thanani Police ni Thansa site of Mumbai Srimonto Port Border Amsayo Petroling Clyde Omani Zurawa Kaisa Beg Bishing Omanzaka Kaibasi Pekedo 10,000 Yaba tablet Hati Wabuni Hati the 5 Lake Hai Ongani Hini Shaka Namara Thanani Usita Postas. Kokri Shalharo Sunamura Thanani Police Day BSF Zawandrok Sunamurani Srimonto Amsayo Petroling Clyde Omani Zurawa Kaisa Beg Manka Police Day BSF Zawandrok Abaniagula Abeg Bishing Naitugi Manzaka Kaibasi Pekedo Joto 10,000 Yaba tablet Hatu Abani Hatidor 5 Lake Hai Ongana Hini Shaka Police Manzagwani Yaba tablet Nuntu Police ni Kakamo Bangladesh Smuggling Clyde ni Bagay Transak Tomashi Nahane Police Tangmani Termani Karitanga Hane Bahagino Party Mungo Shabo Shabo Kurang Sakdong Abnati Chaituni Mungo Onkor Saktabok Police. আজকে বর্ডার পেট্রোলিং এর সময় যে শ্রীমন্তপুর বর্ডারিং রোড আছে এখান থেকে একটা ব্রাউন কালারের প্যাকেট উদ্ধার করা হয় যার মধ্যে দেখা গেল 1 কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট তো এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং এগুলি মানে 50টি ব্লু কালার প্লাস্টিক পাউচের মধ্যে ছিল এবং প্রত্যেকটি প্যাকেটের মধ্যে মোট 200 টাকা করে ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল এবং সর্বমোট 10,000 ইয়াবা ট্যাবলেট যার আনুমানিক কালোবাজার মূল্য প্রায় 5 লাখ টাকার আশেপাশে হবে তো আমাদের যে এই অপারেশন এটাতে লিড করেছে আমাদের শ্রীমন্তপুর বিউপির বিএসএফ ওনারা লিড করেছেন তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা এন্ট্রি হয় জিডি এন্ট্রি হয় এবং আমরা এর ইনকোয়ারি স্টার্ট করি এবং আমরা দেখছি যে এই ইলিগ্যাল যে ড্রাগস আছে এগুলি মানে কে বা কার বা ওনার এস্টাবলিশ করে আমরা ইনকোয়ারি চালিয়ে যাচ্ছি এবং যারাই এই ইলিগ্যাল ড্রাগসের সঙ্গে যুক্ত পাওয়া যাবে বা প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেব Abahikinu Fani Shalvo Party Mungo Kurang Saktok Nai Rokna Romnani Bagai Naharjanai Shaktar Muhani Shaka Sunamura Tharani Usita Postas. Hero Report Jini Korang. Laithana 12 April Shalmario Kisasok Samushitra Kleine Robo Buto Klaizang Korokta Shiklano Nainani Bagi Agartula Jibi Shakam Nogo Tango Shoguka Bizepina Hase Tangfang Pipinda Burma.
Party Munuti Koktomani Bisintu Sherman Kalai 12 April Shalmareva Edisi Songmarani Shalo Quite Dollar Shikor. Robbie Charan Parani Local Okbodo Klaizamani Kisazo Shamuk Sitra Kleine Rockby. Abani Agro Shagodo Komare Korosa Shiklana Horzaka Agortra Jibisha Hamnogo. Rakshalo Bonanani Bagi Agortra Jibisha Hamnogo Tangishavika. Bizepini Hasatan Fang within their Burma. Abani Aglo Shagodo Komanai Bininong Borokbai Shalajaka Koklam. Ashla Agortala Jibisha Hamnokni on Korikok Maton Leroy Koksanani Tabe Bizepina Hasatan Fang within their Burma Shaka. 12 तारीख में चुनाव खत्म हुआ है। चुनाव खत्म होते ही कल रात को खुलाई संपावर से हमारा जो असरम्बरी विधानसभा के अंतर्गत जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता को मर्डर करने के उद्देश्य से उन लोगों ने हमला किया है, अभी हम जीबी हॉस्पिटल में देखा है। ये माता जी को तक नहीं छोड़ा है, उसका बेटा को भी मारा है और माता जी को भी। देखिए आप इसका हाथ में देखिए किस तरह से मारा है। क्या ये थानसा है? क्या यही थानसा का परिभाषा है? व्हाट इज थानसा? व्हेयर इज योर थानसा? आप बताए। अगरतला में प्रेस मीट करके आप थानसा बोल रहे हैं और तिपरा को मर्डर करने के लिए भेज रहा है। उसको दाव से, बंदूक से, उदाव से लेके मरने के लिए आप भेजे आपका थानसा। ये है तिपरा का प्यार आपका। अब हारने के डर से ये सब करवा रहा है रिजल्ट के आगे। ये तो माताजी अभी रो रहे हैं ना, इसका पाप आपको जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। किसी एक बेटा को मारना, क्या किसी एक माताजी को मारना, यही थानसा का परिभाषा है। जो बीजेपी में जो तिपरासा है वो आपका तिपरासा नहीं है क्या? वो थानसा में नहीं है क्या? जो तिपरा मथा करेगा वही थानसा चाहते हैं और बीजेपी जो करता है वो नहीं चाहते क्या? किसी को जान से मारना, चुनाव के दिन में भी जिस तरह से पूरा त्रिपुरा में एक तांडव मचाया है, त्रिपुरा के सारे जनता ने देखा है। किसी बंगाली को बोल रहे हैं कि ये यहाँ का वोटर नहीं है, ये जनरल एरिया का है। कहीं ना कहीं कुछ बावजूद लेके आप ये सब माहौल किया है। हर जगह में आपने दंगा फसाद, जातिगत, किसी को धर्म के नाम से, और अभी तो चुनाव का नतीजा भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं हुआ। अब इस समय से ही ऐसा कर रहे हैं तो आप जनता लोग सोचिए ये लोग रिजल्ट में आने के बाद क्या कर सकते हैं। और हारने की डर से ये सब करवा रहा है। और जो भी ये सब घटना किया है, जो भी हमारा कार्यकर्ता के ऊपर उसको प्राण लेने के लिए जो उसको अटैक किया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो पताल में क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरह से एक माता जी को मारा, एक माँ को मारा है उसने, क्या इसका जवाब दे पाएगा जो थानसा का सुप्रीमो? वो दे पाएगा इसका जवाब? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? कौन लेगा ये माता जी का जिम्मेदार? आप लेगा? राजबाड़ी में बैठ के प्रेस मीट करने से थानसा नहीं होता है। आपका जो जितना गुंडागिरी है सबको बोलिए, थानसा ऐसा नहीं होता है। एक माता जी को, एक कार्यकर्ता को मारना, कोई एक महिला उसका बेटा को बचाने गया उसको भी मारा है। ये कहाँ का क्या पॉलिटिशियन है? ये क्या कौन सा पॉलिटिक्स पार्टी है? कम्युनिस्ट ने जो किया है ठीक वैसे ही कम्युनिस्ट का कल्चर को एडप्ट करके त्रिपुरा मतास जगह जगह में ऐसा कर रहे हैं। तो जनता इसका जवाब देगी। और आप इस माता जी का जो आंख से आंसू आया ना, आप दुनिया पे कितना भी लोगों को टोपी पहनाओ, लोग अभी इसका जवाब देगा आपको। जिस तरह से आप यहाँ लोगों की माता जी का किसी के बेटा को मारना, माता जी को मारना, इसका जवाब आपको मिलेगा। और मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपका थानसा कहाँ है? थानसा यही है क्या कि एक दूसरे तिपरासा को मारना, मार डालना? कोरबू का घटना सबको मालूम है। पिताजी ने बीजेपी को वोट दिया, बेटा ने तिपरा मथा किया, पिताजी को ही हत्या कर दिया। क्या समाज में आप यही दे जा रहे हैं? बेटा बेटी को मारना या बेटा पिताजी को मारना, यही हमारा थानसा है क्या? आप दुनिया में ये पूरा त्रिपुरा के लोगों को मेरा एक ही आवेदन है, आप सबको सोचना चाहिए हम समाज को क्या दे रहा है। समाज अगले पीढ़ी क्या सीखेगा हमारे पास से? एक दूसरे को जान लेना, किसी माता जी को मारना, यही हमारा धर्म है क्या? यही तिपरासा का पॉलिटिशियन है क्या? तो अभी मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, इन सब पार्टी को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इन सब पार्टी से कोई भी ऐसा समाज में होगा, समाजद्रोही जो भी होगा, ये त्रिपुरा मथा का जितना माफिया है, गुंडा है, सबको समाज से बॉयकॉट करना चाहिए। उन सबको चुन चुन के जेल में बेचना चाहिए। मैं समाज के हर आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से एक माता जी रो रहे हैं उसके में, तो सभी को मैं यही करना चाहता हूँ, जो भी इस सब घटना के साथ रहा है उन सबको रिहाई नहीं मिलेगा, उन सबको जेल में दिया जाएगा। अभी हम एफआईआर करने जा रहे हैं
इस घटना के साथ जो भी होगा, जो व्यक्ति भी होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिनको मारा उनका नाम क्या है? कम से कम तुषार देवर्मा है और उनका माताजी भी है, और एक दूसरा है वो ख्वाई में अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी सीरियस कंडीशन में है। और आपने देखा है किस तरह से मारा है उसको, हेड इंजुरी, दांव से यहाँ हेड में वो हिट किया है, और जो लाठी में पूरे लोहे को बांध के लोहे से मारा गया, पूरा शरीर में लोहे का दाग है। इन सब का जवाब कौन देगा? राजबारी से देगा? इसका ड्राइवर कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन है? तो मेरे हिसाब से जो थानसा का सुप्रीमो है उसको इसका जवाब देना चाहिए। व्हाट इज योर थानसा, व्हेयर इज योर थानसा, और थानसा का परिभाषा हम सबको बताना है। ये मारपीट ही आपका थानसा का परिभाषा है क्या? इसका जवाब हम पूरा त्रिपुरावासी मांगते हैं आपसे, आपको जवाब देना चाहिए। Abati murokni yaklono haseni tongko sungluko rokni tongko sangati asijak tabuk dalbedel sungmung. Rasa koragulo ni shimomit ni koktum sini korang. Tangsulhoro Kutamara Kamini Liton Debormati Gutum Debormani Nogo Shamushitra Kleine Rogai Soprobzangmani Koktum Manmani Yakula Krak Shalok Borongi Nogo visit Kleine Tanka 15 Zirania BJP Batini Obisi Deborma Party Munotu Koktumani Bisimpi Sherman Krakshal Horoki Suk Samushitra Kleine Radapur Tanani Bishingo Kobzak Kotamara Kamini Done Liton Day Utum Debormani Nogo Eat Bator Kidari Choprop Kahane Abade Munotu Noni Bro Kiralaisa Abade Munia Radapur Tana Warsaka Koktuma Akoktuma Mankan Kino Party Munhetang Shoika Radapur Tanani Police Party Munotu Chaituineto Mungo Korzaki Shaka Radapur Tanani Usi Krishna Shadon Somatia Haragata Dingun Sinero Funtanga, Zero Vega, BJP, Sabota and Novo, attack Kajan, Gathun Logo, Latin Officer Rokan. Bonapuri fine a Minoga, Tin Nogo, Idokok, Sakan, Silver, Idokata, Idok by attack Kaleka, the final go, Bishinos right to Zak. Mana Bishing, Siling Grankin, Iklan and Try to take a mom high condition. Gabas, Harbor of Bakatan, Imperial Kaiton, among the Zang Manison, excellent. Yes, Tabo onok khone bu mogla sadama busak de boma kami jabo kutamara Yak the Kaksa Faising Hinka Aba Hike Soprop Zamani Kokto Man Kino Party Monte Tang Shogika 15 Tirania BJP Batini Obisi Deborma Abate Murokna the Batini Obisi Deborma Tamani Shaka Kanawini Leano Tabo Nadi election to Paika Baratari election by Kamia Terratarina Hot Jemia Horokotana Mane Igarata Saragata one upon Helga, Erborang Chini, there are police process on Toner upon the Kotamara, Omahajago Kasha, Gotonang Tonka, Nogo Tin Sagawi, it would look over Kitari, Shira Kokai, Niano Saka or Kirjagi, Ponka. Gavan Bagi Masawa or Kotamara near Jam side, yet Aratino Mahajara Kajakonero. Nor Nukana or no Kumsaka Poribar or Bamsaka Manikuri, Bonnie Jay Halo di Pati Machan and Abosuse, Bonitini of High Punkaba City. Aban Boys had a clear idea. Curry Borok, Bozaga, Borotini, Jarakitana of BGB Saboteur, neighbor of High Curry Boroni, Kunorasti Curry, Bini Bohokuna Nausaka. Bohokuna Bagatini, Bohok, Subungitonai, Bono Rutho Borobo. Abokono Poribarcasher Victor Kogia. And get in over Hajara, Tanta and Jaros height on a cogro. Shopkitaka, Tibrasa, Kurisha Borok, Shopkitaka, or Tibrasa, Jaramosan Haitonero, Tibramotan Jaragunda Haitonero. Over Hake Gonotondrocholia. Avon Bogis Hatagalayo, Tinijara Tanta and Haitonero, Boros Wantan Dalal, Oba Hajalal, Arini Doloje Wantan is one side Kabama Haptaman Avasam Dalal. One side, Turungi, Dolong, Tomani, Boni Dolong, Samdi Dalal Bro. Tibrasa BGB Shoy Kanya, but Tibrasa BGB Jarak Haitonero cover nor Wantan Dalal no. About both Dunian Kabo. Nijin cook this haki like a sack, keep getting sound like never. Abani Bago or Amten, Tahote Books on Sanayang, or any Koran Kanatonero no Sanai. Tanzani Jaratini Haitonero. Oba Christian Borong Nova Pio Horror,
hor di paro nini i kodo kodo kitare o borok tong nai suru bo tabo khana ga o onong ni buri je sanai tabo khimiya obon sanga election sanga mo kitar ga bong nogo are nung tam na kiri nung thanjao tangai ke nung sam na kiri thanjao no tangai ke nung kirna ko yeble nung ge thanjao tong nung tibrasan kitana ko ya tibrasan buna ko ya tibrasan sikri jogor khai deli oba ke dom kirna ko ya nung judi asik si politician asik sinai nung nai borong ka oba hairong no khlai mai belai chaya amon bagi ang sanai tini jaran khorang khana tongnai bongni je dol ni je supreme bobo khana tongo kongno nung je thanja hani tongmani tibrasan budagu dini tibrasan no kita dagu tibrasan nok sok dagu election jas ngurop siku mias election paimani 12 tariko ha tini oba hai godona tongka election result numa dil tongnai tibramotra party khaine ro khame de kok silcha nokhangro oro to direct je samane to tibramotra khaine rong nobo tibramotra khaine rong nobo no khayo karok bor tibrasani thanjan nai aborok kok simse thanjani kok sawo tibrasan thanjan nai tibrasa hamoi thang dong abon nai tibrasa mai mase chomane bor mai mase khanya nai tongo tini nukhana are naile pradhan mantri je jine garib kalyan anna jurati mairung je krisa borno je poribar bpl bongno 5 kg khai magna mairung sari jon no tibrasa jara khanjero 5 kg khai marung sari jama khamno aja damar richari mangka ha ngeno damno thanja hno ro je boro krisa borno kun rasi kre kun dharma kre je jaga o pungnani boma tongra nai bo sapotar phan khai matha nai কারণ কাছে সাপোর্ট খাইমা পাইছে না অনং বড় না কোনো নেতা খাইও না একবারে চিরি খগি টংনাই নেতা বড় দিবা কাজ খাইছা নাই বুনি ও ইট যে লোড খাইনাই ইট ও নি শ্রমিক খাই চাই দङ ই ছয় যাই দङ ইনকা অ বড় লেবার আসিলে বলে গদাল টং খাওয়া বড় অমা হাগে যে বড় যে অবা হাই চাই দङমানি অ বেলাই নাছিলো जों অমা হাইরক তাং tung আমচাই কাহাম করংখা টং tung আমচাই নাছিলো টং tung আবুস নাই বড় Abu koroksa amne o amsani je candidate dingo ita brong bagai buma hai bicar khaina ni sung ba bonte hai bicar na nai domor to ganatantra rai ja aina tongo aini process na thanai nongni borbo sai tongo na singo ba hage dele tongka sungba kasa sini podokep manane aini byabastha sungno police proshashan jeno sungno ke sahajo khaijung aini je nangman abon ti khaijung hini borbo sai tong amini chu abo dorkar tini khidarane khana khidarane koidin dele khidare dakma na jaise o krijba kang ma chibu khelar ma lagase je din joli jago adin kha bo waisa sukang ke 10 12 bar sukiu aba hairok borok sisaya tongnai rongno ta sisar de ang abo sao aboni bagai oba hai krisa borno je khaiman ob belai nangnai silo amti rongno jara khai tongnai rok jara dustriti hindanai rok aboni bagai kora byabastha ma khainai ja aini prashasan tongo phainai 17 tarik election je gosan nangnai adino tai bongi phan manu sabo pai abo gono devata no upore sabo কিন্তু নং কাবং সে সিগরি দংখা আবো কোন দিনো নিনি মোসা সে সিং হসে একদিনো বুরাঙ্গৈ খয়িং থাঙ্গো আরে নং আং তিব্রাসা বরক তংনাই রক নরক যে থানজানি কক সামানি সমনতি থানজাংখা নরং প্রশ্ন খাইদি বরন প্রশ্ন খাইদি নং দিনে ওয়ান জে তংগলো ইও থুরুক তংগো তিব্রাসা নি যারা রাসি দেখাই তনে তিব্রাস মথরক ওয়ান সুবি নরক ও আমজানি বরবন নি চনংনি তাকো বুখনো ক্লাইনাই ও আমজানি বরক যেহেতু পারাকাছে তংমানি নন গুসি গারন ক্লাইনাই কংনে কগসিনি হিন্দু সনাতন ধর্ম বড় খরচ থেকে বি নগর থাকি বল মারিলায়ু বড় বড় সংনাই বগৈ নং জিরো হাইখাই দङ থানজানি দङै अब हागे बरं क्षेत्रके निं नगो बरक थिने आन नगो बरक थिनाय बरक बाय बरक गदालाय मांगलागा पुरो aparte mungute amseni lokoroni bishingo nuksaka afla de dong flamo aba haikino amseni dong kasang ta shobai de hini lokoroni thani ko mungnaro kha patani jiten japarma Kadamara nishmi mole de koktum sini khorang Raushla haste BJP Niluwaji Zakmaba State BJP Tangnogo Palai Zaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni 135 asemani shal Mando Manzaka Hostini Montreokra Professor Dr. Manik Shano Kobe Podunite Kubonadong Ro Bishugrum no Palai Zaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni asemani shal Abahikino Ashalo Pandani Pula Bakangno Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni Bangflibo Kumbogi Bormia Farka Hostini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha BJP ni hasta Asofang MP Rasibota Sarje Montri Tinkorai Montri Kishore Barmano Koboi Mando Mansarin Tekobon Narwairo Abni Aklono Dr. B.R. Ambedkar ni Shamuhumuti Bini Laibo Manik Shaka Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha
इस जन्मदिन में आज पार्टी ऑफिस में भी हम लोग मना रहे हैं। खाली पार्टी ऑफिस में नहीं है, पूरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद मंडल है, बूथ है, सभी जगह पे तो मना रहे हैं। सरकारी तरफ से भी प्रोग्राम है। मैं आया था यहाँ आज पार्टी ऑफिस में, और भारत में ऐसा लीजेंड व्यक्ति का जन्म हुआ, और हमेशा ये जो बच्चों के बारे में उन्होंने जिस तरह उनका जीवन हम अगर उनके बारे में सुने, वो कैसे कैसे उनका जिंदगी गुजरे, और ये कितना उनको प्रॉब्लम सहा, जिसके कारण उनके भीतर से जो जेद था, उस जेद के कारण उन्होंने इतना बड़ा व्यक्ति, सब जानते हैं संविधान का स्थपति थे, पूरा संविधान का जो कमेटी बनाया था, ड्राफ्ट कमेटी, उनका पहले उनको दायित्व दिया गया। और ये खाली संविधान खाली नहीं बना, शिक्षा का क्षेत्र में भी आप देखोगे एक से एक उनका पूरा बहुत जगह से उनका उपाधि मिला है, डीलिट मिला है, पीएचडी मिला है, और ऐसा व्यक्ति का जीवन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और खास करके ये दलित लोगों के लिए जिस तरह फाइट किया है, वो जिंदगी भर याद रखने वाला। और आप सब जानते हो, ये हिंदू घर में जन्म भी लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा बहुत उनका स्थिति कथा जो है, मैं पढ़ रहा था उसमें, हमने देखा कि उनके क्लास में अगर जाते थे तो उस क्लास में किसी कारण से बोर्ड में किसी कोना में बैठना पड़ता था बचपन। वहाँ उनको अगर टीचर ने बुला लिया जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उनके बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो जैसे वो जाते थे तो सभी जो बच्चे सब थे ये दौड़ के वो जो ब्लैक बोर्ड का पीछे उनका टिफिन बॉक्स रखते थे, ये दौड़ के जाके ये सब टिफिन बॉक्स ले आते थे, ताकि ये अगर बोर्ड में कुछ चौक से कुछ लिखे तो ये इनका जो टिफिन है ये दूषित हो जाएगा। यानी आप सोचो क्या सिचुएशन था। ऐसा भी है उसका जिंदगी में, हम लोग पढ़ रहे थे, ये किसी स्कूल में वो गए, वहाँ जाके बैठने की जगह नहीं है, घर से जो ये हम लोग बस्ता बोलते हैं, वो जो पाट का, तो बस्ता लेके खुद ले आते थे, उसमें बैठते थे, और ये बस्ता तो फिर घर में ले जाते। ऐसा सिचुएशन में जिंदगी बढ़ रहा। सिर्फ खाली हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू धर्म के लिए नहीं, यानी इनका जिंदगी हम मैंने स्मृति कथा में पढ़ रहा था मैंने। एक बार वो जा रहे थे किसी जगह, तो रमजान महीना था, उसी रमजान महीने में औरंगाबाद जा रहे थे, तो वहाँ पर एक जगह में जाते वक्त एक पोर्ट में जाना था, तो वो पोर्ट में जाने पहले वो पानी पीने का इच्छा हुआ, तो उसी जगह में जाके वो कुएं से पानी भरा हुआ था, कुएं से पानी पी रहा था, तो एक मुस्लिम व्यक्ति बुजुर्ग आदमी दौड़ के आए, बोला अरे क्या पानी को तुम गंदा कर दे हो, ये और वहाँ फैमिली से तुम आए हो, तो ये दूषित हो गया। तो वहाँ दंगा लगाने का ऐसा सुन रहे थे, ऐसा किसी तरह समझा के आया। ऐसा भी उनका कथित आप पूरा आप सुनोगे, ऐसा भी सिचुएशन था। ये एक बार उनका पिताजी किसी जगह पोस्टिंग थे, तो वहाँ जाने के लिए रेलगाड़ी से उससे उनका भाई बहन को लेके, और जैसे उतरे उनके बाद वो नया ड्रेस पहन के गए, पहन जाने के बाद वो, लेकिन उनके पिताजी ले जाने वाले थे, तो कैसे जाना है उस नया शहर, तो जाने में भी समस्या है। तो स्टेशन मास्टर आए उनके हेल्प में। स्टेशन मास्टर सोचा ये उच्च वर्ग का कुछ होगा, नया शर्ट पहन कर, तो जैसे पता लगा ये महर माने संप्रदाय के निम्न वर्ग का, तो तुरंत वो अपना रूम में चले। बाद में थोड़ा सा उसको ऐसा लगा जैसे इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो लौट के आया,
तो सोचा एक गाड़ी का तो बंदोबस्त करते हैं। तो एक गाड़ी का बंदोबस्त किया, जैसे गाड़ी कोई गाड़ी राजी नहीं होगा इन लोगों को नहीं ले जाने। उस गाड़ी में जो ड्राइवर है, ड्राइवर भी बोल रहे हैं इनके साथ कैसे बैठेंगे, बैठ नहीं सकते। तो खुद वो ड्राइविंग कर रहा था और ड्राइवर जो है पैदल चल रहा था और वो भी उनका डबल पैसा उनको देना पड़ा। तो ऐसे ऐसा जिंदगी में उनका सिचुएशन अब देखिए एक के बाद इसके कारण वो भीतर में ना एक जेद था। और अल्टीमेटली आप जानते हो ये बुद्धिज्म के ऊपर काफी काम किया है, बहुत उनका राइटिंग्स इतना किताब उन्होंने लिखा। वो एक तरफ निम्न वर्ग के लिए इतना, दलित के लिए इतना फाइट किया, ऊपर से इतना विद्वान व्यक्ति हुए। तो ये जब तक हम देखें जो आदमी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उनमें ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला ईश्वर ने उसको इतना शक्ति देते हैं कि अल्टीमेटली वो ऐसा काम कर जाते हैं जिसके कारण आज इनके बारे में आज हम लोग उनका जो जन्मदिन पालन करते हैं सभी जगह, पूरा देश में सभी जगह। इनको इनका इतिहास अगर जाने सब देखें। और हम लोग जानते हैं स्कूल में नो पियोन नो वाटर, ये भी आप जानते हो, और कोई पानी नहीं देने वाले। तो पानी कौन देगा, खाली पियोन दे दे, पियोन नहीं आएंगे तो पानी। तो ऐसा बहुत सारे सिचुएशन था। आज लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जो नारा दिए सबका साथ सबका विकास विश्वास और प्रयास, इसी के कारण सबको लेके हम लोग आगे बढ़ना है। धीरे धीरे काफी परिवर्तन हुआ है, मैंने काफी परिवर्तन हुआ, खास करके बहुत सारा मेन लैंड है, आप देखोगे अभी भी जात पात का वहां पर समस्या है, लेकिन त्रिपुरा में उस हिसाब से आप देखोगे बहुत कम है। तो बस इतना उनका जन्मदिन में मैं सबको पूरा त्रिपुरावासी देशवासी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुभेच्छा देना चाहता हूँ। आबाइकिनो पांडानि पाइथाखौ कक्टमा थंनायरनि बिस्कांगौ कौसानानि थाखाय हासिर मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह हासिनि जतलो करकनो बेंगली न्यू इयरनि हामजाक माथे खाका हामया फरका ति जतलो करकनो थानसा ते दं कसां तंनानि बागै ककसारका हासिनि मन्त्रकरा राजखरागुलिनि सिमि प्रणामनि कक्टुम सिनि खरां लाइथांनि 12 एप्रिल सालमारिनि हरलं ट्राइबेलि ओमानजय गामिनि जीवन मोहन त्रिपुरा मंगै बीजेपीनि खरगसा बरक बटक ख्लाइजाकमानि कक्टुमा ग्राहकशाला आशागदो खुमानायनो नायनानि बागै मनोगार साखामनगो थांगा करमसरानि बीजेपीनि कैंडिडेट विमल गांधी चाकमा Ashle du kumane be male mani yaglo kokto matumne roni biskango kokshana tangi candidate Vimal Kanti Chakma Shaka. Laithane 12 April Shalmari edishi songbari paimani yaglo BJP bodani khorosadong Jibon Mohan Tripura Botok Khaisaka hene Abani yaglo no bono to bazaka shakhamnago Aba ikino bulai dogle anglebani party munati ka khamsumani kokshaka BJP ni candidate Vimal Kanti Chakma. Sarnon Koromso ADC candidate ওই উমানজয়পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে যে পুলিশ সেন্টার ওইখানে আমাদের কার্যকর্তা জীবন মোহন ত্রিপুরা তার উপর রাত্রিবেলা অতর্কিত হামলা হয়। আজকে আহত অবস্থায় কালকে রাত্রেই তাকে এখানে হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয়েছে। আমরা কালকে সবাই ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম, আসতে পারি না, আজকে আমরা এসেছি। আমরা কিন্তু কোনো ঝামেলা হোক অন্য হোক আমরা সেটা চাইনি। সবাইকে আমরা আহ্বান করেছিলাম যে কোথায় কী হবে এটা বড় প্রশ্ন, কিন্তু করমসরাতে শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বজায় থাকে এই জন্য আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রদায় এই সমাজ নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যারা থানচার নাম বলে জনজাতির উন্নয়নের নাম বলে এবং 6 মেন প্রভিশনকে কার্যকরী করার কথা বলে আজকে নিজেদের মধ্যে নিজেরা মারামারি করবে, দেববর্মাকে মারবে আর ত্রিপুরাকে মারবে, নিজের জাতিভাইকে মারবে, নিজের সমাজকে যে অসম্মান করা। কারণ আমরা তো রাজনীতিটা করছি এই কারণে এডিসি এলাকাতে 77 বছর মোতাবেক অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এই কারণে আমরা দাবি করছি যে প্রত্যেকটা জাতির তার সমাজ ব্যবস্থা সামাজিক আইন বলবৎ হোক। আজকে সেই সমাজে আইনকে বলবৎ করার পরিবর্তে
জাতি জাতি মারপিট। এই যে কালকে একই গ্রামের একজন 17 বছরের ছেলে তাকে উস্কে দিয়ে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করে তার উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হয়। আজকে কি দেখা যাচ্ছে, 16-17 বছরের পোলাপানকে এই সমস্ত রেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আক্রমণের জন্য, মদ খাবিয়ে ড্রাগ ইউজ করে। এইভাবে তো জাতিটা ধ্বংস করবে। কোথায় তাদের রাজনীতি আইডিওলজি? তারা যদি ক্ষমতায় যায়, হ্যাঁ, আমরা বিগত 5টা বছর দেখেছি, বারবার আপনারা দেখেছেন এই এলাকা যারা আপনারা মিডিয়া লক্ষ্য করেছেন, বারবার আমি তো নিজেই একা একা আমার সাথে চলার জন্য আমি চেষ্টা করি, সে তীব্রমতা হোক, কংগ্রেসে হোক, যেসব দল হোক। কারণ একটা জিনিস হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে, ভোট হবে, যে জিতবে সে সবার প্রতিনিধি। আমি কিন্তু এখানে আপনারা দেখেছেন বিগত 5টা বছর এমডিসি কেন্দ্রের মধ্যে আমি বিজেপি দলের এমডিসি বলে পরিচয় দেয়, আমি পরিচয় দেয় আমি করমচোরার এমডিসি। এটা হচ্ছে নিয়ম। আজকে পলদাংশু এই যে করমচোরা, সে তীব্রমতারা মেনে না। এই যে এখানে 48 করমচোরা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ, জাতি জনজাতি সবারই এমএলএ বিধায়ক। এই মানসিকতা দেখে আমাদের কাজ করা হবে। আর তাদের মানসিকতা কি কালকে আমরা দেখেছি, একজন বিধায়ক, আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু কালকে তার প্রতি আমার বিশ্বাস আস্থা উঠে গেছে। কালকে যেইভাবে, কারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন একজন বিধায়ক হিসাবে একদম হুলস্থুল উনি ফেলে দিয়েছেন, গাড়ি ভর্তি করে পিছনে 4-5 গাড়ি, একটা সন্ত্রাস পরিবেশ। বিধায়ক যদি এইভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে, কোথায় যাবো আমরা? সাধারণ পাবলিক কোথায় যাবো? আপনারা দেখেছেন কালকে আমি দিচ্ছি সরকারি নিয়ম, আমার ড্রাইভার থাকবে, 2 জন পিজি থাকবে এবং কে নিজে থাকবে। আমি সেইভাবে ঘুরেছি সব জায়গাটা, আপনারা খবর রেখেছেন। কিন্তু বিধায়ক উনি কিন্তু কালকে বের হওয়ার কথা না, উনি আজকে আমার যে কনস্টিটিউন্সির মধ্যে গেছেন বিভিন্ন জায়গাতে, কিন্তু জনগণ সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব, সমস্ত জনজাতি সম্প্রদায় যত জনগোষ্ঠী আছে প্রত্যেকটা সামাজিক সংগঠনগুলোকে এবং যারা কি নাম সমাজপতি আছেন তাদের কাছে বিনম্রভাবে আমি অনুরোধ করব, এইভাবে সাধারণ এই যে 16 বছর 17 বছর যারা নাকি আমরা 18 বছর হলে পরে একটা সাবালক ধরি, এর আগে আমরা নাবালক ধরি, তাদেরকে প্ররোচিত করি। যে কোনো রাজনৈতিক দল হোক, যে কোনো ব্যক্তি হোক, তাদের ব্যাপারে কিন্তু সামাজিকভাবে আমাদের প্রতিরোধ করা দরকার, সেটা আমি মনে করি। এবং আমি তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি কালকে যে জীবনমোহনের উপর যে আক্রমণ হয়েছে। আমি এখানে এই পুলিশ প্রশাসনকে আমি অনুরোধ করব, আহ্বান করব, তার উপর যারা আক্রমণকারী তাদের জন্য যাদের দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, ব্যবস্থা নেওয়া হয়। Longtrai Belini Shimikironi Koktum Sinik Korang. Ashrambaри Robi Chandra Parani Tushar Deborma Botoklai Zamani Yagla Agortla Jibi Shakam Nogo Shakna Zagitomani. Rakshal Sanders Zoravo Bononai Nani Bagi Agortla Jibi Shakam Nogo Tanga Bisipini Hasta Sofan Empirachi Botajarji. Ashuni party monoti kok sanani thang BJP ni hasta so fang MP Raji Botajari Shaka abai party monok belai khen upshalang masing sa a party mongo korang sak tongnai takti dakti no ramsanga ni bagai dahar saknai karak shatham ne a party mongo khorok sa sakra jo putok thlai sakha আমাদের আশারামবাড়ি বিধানসভার তুলাশিখর গ্রামে আমাদের তুষার দেববর্মা ওনার বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতিকারীরা নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা করা হয়। তো অল্পেতে উনি রক্ষা পান। বর্তমানে ট্রমা সেন্টারের জিবিতে তার চিকিৎসা চলছে। তাকে দেখার জন্যই আমি এখানে এসেছি এবং এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে ওর মা বয়স্কা মহিলা, উনাকেও রেহাই করেনি, উনাকেও তারা বেধড়কভাবে ওনাকে মেরেছেন। তো এই যে মানসিকতা, এই মানসিকতা নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বা নির্বাচনের সন্ত্রাস, এগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে এটা নতুন করে এটা নতুন কায়দায় সেখানে করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্য আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই, তীব্র নিন্দা জানাই। আজকে ওনাকে দেখে গেছি পার্টি